Merry Christmas! I'm super excited. Super excited yung bata magbukas ng gift. Di ba si Tango? Regalo. Pangalan sa mo. Rinola. Excited ka unay. Ano data? Kapit ka pakwak na tulong. Bunik? Pag ini data. Ini data. Ini data. Table ko. Mami, yung matulog na. Tinulungan na. Ikaw, Sulat ka. nagdakaroon. Ibagyan ng iPad. Pagyanan ka tayo pa data. Pagyanan lapis data. Magaling mo. Tanong.
Inait eh. Guarantee box. Notebooks. Inait eh. Pen. Pencil. Color. Crayons. Inait eh. Guarantee crayons. Inait para ito. Pinagsusulat ka. Tapos, Ay, di book. Ayan. Book, ano, pencil. Tapos ate, inuman ito eh. Ano naman, yung pang watercolor. Paso, katatag mo ka. Mami, papayawang pa yan ito. Nagtumbang matakpak-pakpak tang ulo mo. Wow, Ipit. cool. Wow, What? What? wow, wow. Oh, kay ate ko. Regalo. Ha? Oh, pwede regalo ka sila. Pwede regalo bigyan ka. Ang ate, regalo ni Kim. Ha? Ni mama. Ay, regalo ni Mamang Kati. Regalo daw ni Mamang Kati. Tapos ano, Mamang Kaitan. Mommy, 4 plus 4, 8. Man. Mommy, yung baba, tamo, 5 plus 5, 2. 2 plus 2 ko, 5. Yung baka ni Koran niya. 5 talaga mo. Nga po. May apa mawarin tatang pagtaday nanti namin sa kanotay. Mami, apa mawarin tatang pagtaday dan pangalan.